بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي نزل القرآن على عبده مفرقا لتقرأه للناس على مكث ونزلناه تنزيلا والصلاة والسلام على نبينا محمد نبي المصطفى وأحسن خلقا وبين القرآن على أمته وأحسن تأويلا وتفسيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mahuli mga murid na mo kalasahan kaya pangadjian na to halimabay hatungod sin pagnganan alwahi damikyan mga ginisan hantang sin wahi iban biya din in wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala pa malaikat Jibril damikyan bang biya din in hantang pagpasampay sin wahi maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban uno in mga dagbus sin wahi ginisan niya. Alhamdulillah biyaon pangadjian na to in pagnganan nuzulul Quran al-Karim in pagturun sin Quran maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, nabda bikalimatillah ala barakatillah. Nuzulul Quran munajjaman. Piaturun in Quran munajjaman ay mufarraqan. Awalu ma anzalallahu Quran ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana fi Lailatul Qadri min Ramadan. Panagnaan timurun den ha Quran maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaaunan niya haduman sin Lailatul Qadar ha bulan sin Ramadan. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Bunnal tuod piaturun na mo in Quran yaon haruman sin Lailatul Qadar. Aparman dukaing qala ta'ala Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Bunnal tuod piaturun namo in Quran yaon haduman sin Lailatul Qadar mahabarakat ingkaunan namo atinya manglangi atawakan magpahalli hatungod sin siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala hasiyu-siyuin sumulang kanya hadlaw kiyama. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Damikyan in halom sin Quran yaon magpinig sin katan pakarajaan iban kahukum-hukuman niya. Wa qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Habulan Ramadan in bulan Ramadan yaon doon pianaog sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan in Quran panagnaan piaturun sin Allah ta'ala in Quran hudan linnas karna piaturun sin Allah ta'ala panghindu hamanusia wa bayyinati minal huda iban pagpatarang pagpasawa den ha mga sasawa-sawa sa tampal-tampal panghindu wal furqan damikyan magpinig atin niya furqan pagpinig sin kasabunnalan iban sin bukod. So maksud sin ayatan nasa buttuha ini atin niya habulan Lailatul Qadar haduman sin Lailatul Qadar iban habulan Ramadan amuna in piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala dain ha lawhil mahfuz maun pa sama'ud dunya atin niya panagnaan timurun in Quran dain ha lawhil mahfuz dain ha Allah subhanahu wa ta'ala piaturun niya doon hataas sin langit makaminsan munajjam bimakna makaminsan den ha katan luun sin Quran makaminsan siya piaturun. Thumma
tataba'a nuzulil Qur'ani ala nabiyina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam munazzaman. Mahuli simuno na pag naugsin Qur'an doon hanabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam munajjaman, atin niya mufarrakan, inut-inut. Panagnaan niya to piaturun sin Allah Ta'ala dahin halawhil mahfuz maon pataasin langit makaminsan habulan Ramadan haduman sin Lailatul Qadar. Ubos yato piaturun na dahin taas sin langit maon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam munajjaman ay mufarrakan, atin niya inut-inut bukun makaminsan, inut-inut hasbal waqa'i depende situation kahalan wal ahdas iban jumatuh wa hajatin nas iban din mga hajat kalagihan sin mga manusia wa dhalika khilal 23 sana halawum sin kauhaan tag 2 tahun. Atin niya halawum sin kauhaan tag 2 tahun na inut-inut in Quran. Minha 13 hangpu tag 2 fi Makkah, hangpu tag 2 tahun ha Makkah. Atin niya lugay ha Makkah timurun in Quran hangpu tag 2 tahun wa asara sinin fil Madinah iban hangpu tahun ha Madinah. So sumud deha ini impagnanan Makkiya wal Madani. Insyaallah taala kapangajian nato asusungon. Atin ingkatan timurun ha Quran day minsan pa siya kaunan niya ha Madinah hatat kala ha Makkah hatat kala in Quran niyaon puas na naghizra in Rasul sallallahu alaihi wasallam in tawag kaniya Madaniya. Insyaallah ta pangajian nato asusungon. Atin niya hakawhaan tag 2 tahun piaturun in Quran inut-inut. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa Qur'anan faraqnahu litakra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. In Quran yaon faraqnahu bahagi namo. In Quran yaon bahagi namo litakra'ahu linnas karna supaya hibasa maun pa manusia bimakna hidakwa maun pa mga manusia ipasampay ha mga manusia ala mukthin bimakna ala atin inut-inut mukthin wa nazzalnahu tanzila iban piana ugnamo in Quran tanzila atin hadipindi hakahalan niya iban sin situation niya iban hajat sin tao. Insyaallah hatihon sin kita ni uno impiag biddaan sin nazala taga tasdid iban sin anzala. In nazala atin niya mufarrakan bang siyabut halam sin Quran in nazala bimakna hakahaba ayat atin hangka ayat 2 ayat bihan amatu nazzalal Quran wa nazzalnahu tanzila piaturun namu in Quran inut-inut. Bang siyabut sin Allah Ta'ala anzalnahu biasin ini anzalnahu atin piaturun namu maka minsan in Quran anzalna arapun hahikar wa ayat wa nazzalnahu artinya inut-inut in pagturun. So hapagturun sin Quran 2 munajjaman artinya mufarrakan iban majmu'atan artinya makaminsan. Panagdaan tinurun ning Quran den lauhil mahfuz harap pataas sama dunya majmu'atan makaminsan amunain ini karwannya dain hataasin langit isab piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mufarrakan munazzaman mufarrakan. So amo yatuin pagturun sin Quran dua hal niya. Wallazi nazzala
والذي نزل بالقرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين. Artinya iban in Quran yaon timurun siya mo den Allah subhanahu wa ta'ala maun panabi na tu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam labay ha Jibril alaihi salam ahadul malaika al muqarrabin. Hambok den ha mga malaika amuin muwakkalul wahi. Artinya siya in wakil sin wahi biya sin kaya pangadyan ta panagnaan bukod sadya maun para rasul na tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam arapun piya turun in wahi hakatan kanabihan iban karasulan in wakil niya muna in Jibril alaihi salam. Haparman sin Allah Ta'ala wa innahu latanzilu rabbil alamin. Bunnal tuud in Quran yaon piya turun namo maun kay mo ya Muhammad dain ha rabbul alamin. Artinya amunain Allah subhanahu wa ta'ala nadala bihi ruhul amin piya naug siya dia siya sin uno ruhul amin amunain Jibril bang asubon kamu unoy makna sin ruhul amin Jibril alaihi salam ahadul malaika al muqarrabin al karam. So unuin mari kita ha hukuman pagturun sin Quran hikmatu nuzulil Quran munazzaman. Unuin hikmah wisdom pagpaturun sin Quran may ta siya inut-inut. Bukon siya makaminsan. Unuin wisdom niya. Hikaysa daindi wisdom niya linuzulil Quran mufarraqan hikamun kathira. Hikam jam'u hikmah. Hikmatun hikmatani hikam. Piaturun in Quran mufarraqan at inut-inut in hikman niya mataud. Den ha mga mataud ini sumabot siyabot halawm sin kitab ni upat. Hikaysa tusbitu fu'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tumutog doon ha pangatayin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atin niya mamemorize niya di siya malawa hawak to amin sumud na halang pangatayin niya di niya kalupahan bat bang tiyo makaminsan tiyo runing Quran maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam in kanan sin Rasul bukon siya maingat mamassa may siya maingat sumulat kalupahan niya arapun in maksud dito in hikmah dito may ta inut-inut tusbitu fa'ada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya tumutog humugot maun halawm sin pikilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hamimuris niya wa taqwiyatu qalbahu iban pagpakusog sin pangatayan niya palamma istaddal ada hakahaba awon ani makalando na in pamuhinga sin mga sila musrikin maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi al-Quran paturunan panaugan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin Quran wa faraja hammahu wa azala ghammah supaya amuin malawain hamma at ini malawain hanggaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa azala gammahu iban sin ini maig in pagsusahon niya in hamma amo na imparkala hazan susa wayroon pa jimatu hamma impagtaw ka niya arapon in gam in algam amuin parkala amuin sung pa jumatu hahina buwan atin niya yaon ko hasususa gam sanggandaon pa ando Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ghammi ya Allah pagpatilibon ako hasusungon iban kasusahan ang hinabuhan ham hasusungon in gam ini hinabuhan suso in maana nila kadua hambok da al huznu at ini pagsusa amay tuin hambok din ang mga hikmah at ini pagpakusog pakusog sin pangatayin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban pag tutog sin pikilan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam akahaba awon mga mamuhinga kanya in mga musyrikin long sin Allah subhanahu wa ta'ala aparman niya wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi qur'anan jumlatan wahida kadhalika linuthabbita bihi fuadak
wa nazzalnahu tanzila. Pamunga ya Muhammad, bat in kauna sin mga sila musyrikin, in kabayaan nila, panaugon in Quran makaminsan. Biya sin mga Quran, biya sin mga Jabur, Taurat, iban sin mga kakitab-kitaban na kauna. Biya to in kabayaan nila. Biya to in anguton sin mga sila musyrikin. Sin mga kafir, adyaman si Rasul sallam. Long sin Allah Ta'ala, wa qala alladhina kafaru in pamong sin mga sila ayat to mga kafir, ya Muhammad, in agi nila, bangsad jalang niya paturunon sinallahu ta'ala maun para Rasul sallam in Quran jumlatan wahidatan, maka minsan jumlah wahida, kadzalika linuthabbita bihi fuadak wa nazzalnahu. Na di yato kabayaan sinallahu ta'ala sa mayta in maksud sinallahu ta'ala hasupaya linuthabbita bihi fuadak, hasupaya amuin mapagun doon halom pamikilan mo ya Muhammad, wa nazzalnahu. Atin niya, wa nazzalna, biya nasabutta, bang antas din sin nazzala, ay mufarrakan, piaturon na mo, hasbal waqai wal ahdas. Nakadipindi, hahal, iban sin jumatuha, pagturon niyaon. Atin niya, sangkan daon, asbabun nuzul. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira. Iban wayruun na piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala biya kahantang sin Quran, wayruun nagpaturun piaratong sin Allah ta'ala in Quran, biya hantang sin Quran, malaingkan in Quran yaon ji'na kabil haq, piaratong maun kay mo ya Rasulullah kasabun nalan wa ahsana tafsira, iban amunayan in pinakamarayaw tafsir, atin niya paghindu, pagpatarang, hukuman matarang. Amayat to hasupaya tasbit fuadur Rasul sallam wa taqwiyatu qalbah. Hini karwadain ha mga hikmah, taysiru fahmuhu wa tilawatuhu wa hifdhuhu wa isti'abu ma'ani. Demikian in hikmah rito taysir, hasupaya maluhay siya pahamun. Maluhay siya pahamun sin mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tilawatihi, iban maluhay nila basahun. Maluhay pahamun, maluhay basahun. Wa hifdhihi, iban maluhay memoraisun, hapalun. Wa isti'abu ma'ani, iban asupaya kapahaman in makna niya, in maksud niya. In makna sin isti'ab atin niya al-faham, kapahaman in mga makna niya. Maluhay kapahaman in makna niya. Sabab maluag yato in tafsir niya. Wal amalu bihi, iban hasupaya kaluhayan in mga sahaba maghinang kaniya. Amayat to in wisdom, may ta mufarrakan, wayron siya na tiurun kaminsan, hasupaya maluhay pahamun, maluhay basahun, maluhay hapalun, iban maluhay kamaknahan, hatihun in makna niya, iban maluhay hinangon in daakan niya. Hay sukara alayhim sayan fasayan, sa kaula-ula amuin basahun maun kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayan pa sayan, inut. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa Qur'anan farraqnahu litakra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. In Qur'an yaon biya bahagi namo ya Muhammad, hapagturon maun kay mo, hasupaya basahun mo doon ha mga manusia, di sila kaunitan. Sabab may ta, 'ala mukthin, inut. Ay mukthin ay tadarruj, wa nazzalnahu tanzila. In maksud dito hasupaya ini di sila kasigpitan magpaham kaniya, magbasa kaniya, iban sin paturunon siya nazzala, biya sin nasabuta inut bihasbil waqa'i wal ahdas. Magsabab siya ha mga jumatu, iban sin kahalan hawak to yaon tumurun in Quran. Amaya to in hikar wa hikmah, may ta piaturun in Quran
mufarrakan. In hikatu den ha mga hikmah tansitul hamam liqabuli ma nazala minal Qur'an wa tanpidhihi haisu tasawwuqun nas bilahfin wa syukin ila nuzulil ayah wala siyama inda istidadil haja ilaiha kama fil ayatil ifq. Hasupaya amuin tansitul hamam o humam, i-research naman, in maksud niya hindi ay sudya. Parkala hasupaya amuin matasji in mga sahaba iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, matasji in Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam liqabuli ma nazzala minal Qur'an. Hatungod hasupaya matayma nila in unu-unuin peturun sin Allah Ta'ala din ha Quran. Matasji sila. Tansitul hamam bimana hasupaya kaunan sila sin ragba. Asupaya amo hindi sila magduarwa. Karena tumayma sin Quran wa tanpidhihi haisu tashawwaka linnas. Iban hitatbik matasji sila matatbik in unu-ununain patampalun unu-ununain subay siya ipatampal taswikun nas ay izharu alan nas patampalun maun pamano siya den ha mga ini lahfin ay bilahpin ay bisubut hasupaya amuin tumutog sila wasyukin damikyan hasupaya kaunan sila sin ragba syukin ay ragba ilayha. At iniamo yato maksud dito asupaya katasji sila tay mauning Quran damikyan matatbik nila in uno-uno na in subay hipatampal din ha mga ini kabayaan sinallahu ta'ala maun pamano siya labay ha pagtasbit pagtutog hadakan sinallahu ta'ala wasyukin iban sin ragba kabayaan nila indaakan yaon ila nuzulil ayat hakatan uno-unoin peturun sin ayat sinallahu ta'ala wala siyama inda istidadil haja minsan pa hawaktu amuin yaunna kanila in istidadul haja istidadil atini hawaktu amuin simangka na in kalagihan nila atini yaun sila halom sin problema masira sila tumayma sin Quran kama fil ayatil if biasin jimatuha ayatul if in ayatul if ini amuin hasuratun nur den ha ayat panagnaan maun pa ayat hangputag isa atungod sin kissa jimatuha kabuhi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin Aisha radhiyallahu anha atiniya hawaktu amuin jimatuin salagu-lagu fitnah na fitna in Aisha radhiyallahu anha sin naghinang siya fahisa kalumuan atin niya nagjina in Aisha tiuhuma siya sin mga sin hambuok sahaba amo na im pagnganan bang wala ko nalufahi Abdullah ibn Ubay ibn Salul tiuhuma hi Abdullah ibn Salul in Aisha basa kuno naghinang sila kalumian iban sin hambuk sahaba amo na Safwan ibn Mu'tal as-Sulami hawak to ini in kissa niya amo na in nakaagad hapagbunuan in Aisha radhiyallahu anha inshallah ta'ala kissaw na tuman amo in directly a shortcut sin kissa natuhuma in Aisha hatungod sin parkala bukon marayaw ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hatin niya mabayain Rasul sallallahu alaihi wasallam tumayma sin tuhmayat to sa mga in Rasul sallallahu alaihi wasallam pianglangan siya sin Allah ta'ala sindi siya magtuy kumahagad habis sarah sambil manaog in ayatan sin Allah ta'ala
Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum ila akhiril ayat. Ayatan ini dia tampal sin Allah Ta'ala in panuhuma sin mga sila musyrikin, sin mga hambok munapik, amo na yung pagnganan ni Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ti human niya hi Safwan, hambok sahaba marayaw, sin nakapag hinang iban na Aisha, piya tampal sin ayatan ini sin bunnal tuod in Aisha radiyallahu anha, wayroon siya nakahinang kalumian sa magawa hinang-hinangan siya sin hambuok amuin munapik. Dan nasabab yato di action Allah Ta'ala magkugkuyag in Aisha karena in pagni kaniya amo yato ingganti sin Allah Ta'ala hadlaw kiyama pakuyagon sab siya arapon ingi yato pabalikon matukan kan Abdullah amo inain naghinang-hinang kaniya karayuan. At ini maksud dito yung tadarrud sin ayat bat hangpo tag isa ini inshallah kapangadyan niyo. Dahin ha panagnaan di action Allah Ta'ala amabasa na to asurat Nur, tadarrud siya panagnaan hiaram impagtuma ikatu bangway roon kakitaan ini saksi upat tao bangaon kakitaan niyo upat saksi tao sambil di matungin ayatan hikahang po tag isa mo na in nasabutahin doon nagpatampal bunnal tuod ina Aisha way roon dusan niya sabab sambil imabot in Aisha radhiyallahu anha piyakat to niya bialik niya kan Abu Bakar radhiyallahu an sa mga wala niya biyukit sa ayat ini piyatampal sin Allah Ta'ala bang sadyan nagdugal miyagad in Rasul sallallahu alaihi wasallam abayta sin mga sila munafiqin wala siya miyagad ha pagturon sin ayat wayroon siya miyagad ha daakan sin Quran tartanto ini majalim ina Aisha radhiyallahu anha. Amet to maksud sin hikato ini may ta uno in hikma pag turun sin ayatan mufarrakan. Ini kaupat at tadarruj fi tashri' hatta yasila ila darajatil kimal kama fil ayatil khamar wa ghairiha. Amuna in pag suno tadarruj sin pagdihil sara hatungod sin pag-inom sin alak. Apanagnaan timuron in alak, bukon siya ini makaminsan timuron. In panagnaan ayat, nanunjuki siya ha, naon siya hatu marhala. Marhala tu ta'sim min man yasrab al-khamar. Marhala panagnaan amuna in magdusa hisyuin makainom sin khamar sa magwa wayron day sabdo sabang si atin niya minsan siya uminom makadjari sa mga aun sa jadusan nila tiu parman sin Allah Ta'ala yas'alunaka 'anil khamar wal maisir qul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas asubun ko nila ya Muhammad hatungod sin khamar pamungan kanila in khamar yaon iban maisir atin niya pagsugal aun pardusan nila dakula so magwa manafi'un linnas aun di sab mumpaat niya mano siya atin niya wayroon papyanglangan dito aun hadya dusa mo sa magwa aun di sab mumpaat niya ithmuhuma akbar min naf'ihima indusa makawa nila malaggo dahin ha mumpaat nila atin niya wala totally hiyaram sinallahu Ta'ala aun sadya dusa hisyuin huminang kanya ini karuan niya an nahyu anis salah hapanagnan niya to jari pa mag-inom ini karuan niya pianglangan mag-inom bang sung sila sumambahayang marhalatun nahyi anis salah inda surbil khamar nung sinallahu Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun o kamu mga bariman atin niya ayaw kamu sumambahayang bang ingkaonan niyo nahilo kamu atin niya bang kamu nakainom sin makahilo ayaw kamu magsambahayang atin niya makadjari pa siya ayaw sadya kamu mag-inom bang kamu sung magsambahayang mayta
hatta ta'lamu ma taqulun. Hasupaya kay nga tanniuin, unuin basahon niyo sin halam sin ayatin sin Quran. Inhikatu marhalatu tahrimu syarb. Amunainin kaharam sin totally ban. Atin niya di na makadjari mag-inom sin alak. Long sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansabu wal azlam rizum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Long sin Allah Ta'ala, o kamu mga bariman, bunnal tuod in alak yaon, iban sin pagpustabihan, dain hamanga kakahinang sin syaitan, pajtanibuhu, haliin niyo, sabab inyaon, hiram na kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun, hasupaya malipuas kamo, dain hasiksa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ini nga bimana dito at tadarruj. Biyato in tadarruj bit tashri'. Yasilu ila darajatil kimal. Sambil panagnaan, pialuhay, iban ayaw hadya kamo mag-inom bang kamo nagsambayang, sambil timurun inaayatan sin Allah Ta'ala sindi na makadjari mag-inom inalak. Ikato niya, wat tadarruj fi tarbiyatil muslimin wa taqwiyatu imanihim haysu kanu hadithi ahda bil Islam hina nuzulil Quran. Hadisain amuna in tadarruj hatungod sin pagtarbiya ha mga muslimin, iban pagpakusog sin pag-iman niya hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa taqwiyatu imanihim, iban pagpakusog sin pag-iman niya haysu kanu amuin jimatu ha pagdakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin mga sahaba niya hawak tu piaturun in Quran. Biasin hadis kan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin hawak tu ba'atha Muad, dia aknya in Muaz matu pa hula Yaman, Amirul Mu'minin, Amir sin Yaman, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaka sata'ti qauman ahlal kitab. Bunnal tuod, indatungan mo yaon mga ahlul kitab. Pad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Dakwahan mo sila, patampalan mo kanila, amunain, dahon mo sila, pasyahadahon mo sin la ilaha illallah wa anna rasulullah. Iban bunnal tuod, wayroon mapatut pagtaykipunan, mapatut malaingkan ni Allah, iban in Rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad amuna indaak niya. Fa inhum ata'uk lidzalika fa'lamuhum annallaha kad aftarada alaihim khamsa salawat. Bang nila taymaon, atin niya bang nila kagaron wayroon mapatut pagtag-ipunan malaingkan Allah, damikian taymaon nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam daak sin Allah, na paingata kanila, fa'alamuhum, hindu sila, bunnal tuod, pierdo kanila sin Allah Ta'ala in khamsa salawat, in 5 sambahayang, fi yawmin wa layla, hakahaba ang kadlaw iban hang karom. Fa inhum ata'uk lidhalika fa'alamu anna Allah aftarada alayhim sadaqah bi amwalihim tu'khazu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Bang lang niya kahagaron nila na in wayroon na mapatut pagtag-ipunan maalingkan Allah iban in Rasul daaksin Allah, damikian hinangon nila na in sambahayang 5 waktu hadum iban sin adlaw, daakan na sila na magjakat, kawaakan nila in sadaka sin jakat, pag ijakat kanila kawaon din hadayahan din kanila, hipakaon pa mga kamiskinan nila. Wakala Aisyah radhiyallahu anha, long sina Aisyah radhiyallahu anha, innama nazala awwalu ma nazala suratu minal mufassal fiha zikrul janna wan nar. Panagnaan long niya timurun amunain pagpinig hatungod sin surga iban sin narka. Sambil lang niya hatta idza taba nasu ilal Islam nazala al halal wal haram. Hawakto amon kay ngatan na sin mga manusya hatungod sin narka iban sin surga,
piaturon na sab sinallahu ta'ala imparkala simud na in mga manusya ha Islam. Nazal al halal wal haram, ampa timurun in pagnganan halal iban sin haram. Law nazzala awwala ma nazala la taqrabul khamar la qalu la nada'ul khamar abadan. Bang sadya lang niya panag na antimurun ha Quran, ayaw kamu minum sin khamar, ayaw kamu minum sin alak, tartantuin iyanon sin mga sila musyrikin di namo hundungan in alak. Walau nazala la tazanu la qalu la nada'u zina abadan. Bang sadya panag na antimurun ha Quran, ayaw kamu magjina, tartantulong niya di namo hundungan. Biatuin hipamong sin mga sila musyrikin. Sa mga in Quran, piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala tadarruzan wa mufarrakan wa munazzaman bihasbil waqa'i wal ahdas. Di bihatto in hikmah maita piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mufarrakan wa munazzaman, supaya ini matayma sin mga manusia hadi sila kasigpitan. So makawa tadiya ini hapagdakwa na subay siya tadarruj, habukon kasigpitan kaunitan in manusia. Bang nila natayma na ampa munay sabi hinduan bang uno insara in labi marayaw kanila sambil amuin humugot na doon halam sin pangatayan nila in pag-iman iban sin pangahagad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyatuin maksud pagturun sin Quran iban sin hikmah mayta piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran inut-inut. So insyaallah subhanahu wa ta'ala dito tumubtubi in muhadara na to biyaon basawon niyo man halas sin muhadara na to ini in mga munakasya ini insyaallah jawaban niyo ha musyarakan niyo bilang paghadir niyo. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.